Hari Om. This is a definition of yoga according to the Katho Upanishad. Just to see the message transliteration. You follow the lines and listening, you can memorize and you can chant very easy. Tam yogamidi manyante. Tam yogamidi manyante. स्थिरामिन्द्रियधारणाम् स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तथा भवति अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रभवाभ्ययो योगो हि प्रभवाभ्ययो तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रभवाभ्ययो. Thank you.